حضرت عمر کی وفات کے بعد اسلام کا اگلا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت عمر کی طرح مسلمانوں نے اپنی بڑھتی ہوئی طاقت کو جاری رکھا۔ مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کرنے کے بعد نارتھ افریقہ پر بھی رومن امپائر کا کنٹرول کمزور کر دیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوج کے ساتھ افریقہ میں انٹر ہوئے اور وہاں کے رومن دستوں اور لوکل قبیلوں سے مقابلہ کیا اور ان تمام حصوں کو فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں نے سینٹرل ایشیا کے کئی علاقے جیسا کہ خراسان، ٹرانسوکسیانا، ازبیکستان، تاجکستان اور قزاقستان فتح کر لیے اور آج کے پاکستان کے صوبے بلوچستان اور سندھ کو بھی فتح کر لیا۔ لیکن ایک دن حضرت عثمان کنویں کے پاس بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ انگوٹھی پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور اس کے بعد حضرت عثمان کو ملی تھی۔ جب حضرت عثمان اس انگوٹھی سے کھیل رہے تھے تو وہ انگوٹھی غلطی سے ان کے ہاتھ سے کنویں میں گر گئی اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں میں فتنے شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے پورے کنویں کو خالی کروایا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ بہت ہی برے فیصلے لیے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان نے اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن سعد کو ایجپٹ کا گورنر بنا دیا اور معاویہ کو سیریا کا گورنر بنا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایک اور سوتیلے بھائی ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، جس نے ایک دن شراب پی کر نماز پڑھائی۔ اس طرح حکومت میں ایسے بہت سے گورنر آ گئے تھے جو کہ ایماندار نہیں تھے اور مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ایک تحریر حضرت عثمان کے پاس بھیجی اور کہا کہ آپ اپنے گورنر کو اس تحریر کے مطابق مال تقسیم کرنے کا حکم دیں۔ حضرت عثمان نے آگے سے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جو ان سب سے بڑی غلطی حضرت عثمان نے کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے انسان کو واپس بلایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے نکال دیا تھا اور اس پر اور اس کے باپ پر لعنت کی تھی۔ اس کا نام تھا مروان۔ یہ حضرت عثمان کے چچا کا لڑکا تھا۔ حضرت عثمان نے اسے نہ صرف واپس بلایا بلکہ اسے اپنی ایک بیٹی بھی دے دی۔ مسلمان حضرت عثمان کے ان فیصلوں کو لے کر بہت غصہ ہوئے اور وہ ان کے خلاف بولنے لگے، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر، حضرت عائشہ اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے اصحاب حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے ایجپٹ کا گورنر اپنے بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کو لگا رکھا تھا، لیکن ایجپٹ کے لوگ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ تو محمد بن ابی بکر جو کہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ایجپٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان کے بھائی گورنر کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو گورنر ہٹا کر نیا گورنر لگاؤں گا، تو حضرت عثمان نے انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ جب محمد بن ابی بکر واپس جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت انہوں نے دور سے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے سنا۔ محمد بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور بہت ہوشیار تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے پتہ چلے بغیر پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس سے ایک خط وصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابی بکر ایجپٹ پہنچے اس کا قتل کر دو۔ لیکن یہاں بہت بڑا ٹوسٹ ہے، یہ خط حضرت عثمان نے نہیں بلکہ مروان نے بھیجا تھا۔ حضرت عثمان نے تو خط لکھا تھا کہ میرے بھائی کو گورنر ہٹا کر محمد بن ابی بکر کو لگا دیا جائے، لیکن مروان نے خط کو چینج کر دیا کیونکہ یہ حضرت عثمان کا وزیر تھا اور اس نے اس خط میں لکھ دیا کہ محمد بن ابی بکر جیسے ہی ایجپٹ پہنچے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ یہ خط حضرت عثمان نے بھیجا ہے انہیں جان سے مارنے کے لیے، تو محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے یہ خط نہیں بھیجا، لیکن ان کی بات کا کسی نے یقین نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے خلاف ہزاروں لوگ تھے کیونکہ وہ سب ان کے فیصلوں سے غصہ تھے۔ امام علی علیہ السلام یہ مسئلہ پیسفلی حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان خلافت چھوڑ دیں، تو امام علی علیہ السلام نے
अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया इन्हें बचाने के लिए। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो, लेकिन तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना, अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला लें। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और वो बसरा की तरफ रवाना हो गए ताकि वहां से एक फौज लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग कर सके। इस पर अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक खुतबा दिया। अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा बसरा की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जो दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है। अब अल्लाह तुम्हें आजमाना चाहता है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की, क्योंकि अली की इताअत अल्लाह की इताअत है। और ये खुतबा देने वाला शख्स अम्मार इब्ने यासिर वही इंसान था जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अम्मार सिर से पांव तक ईमान से भरा हुआ है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला कि हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बसरा में इनके खिलाफ फौज जमा करने गए हैं, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उन्हें समझाने के लिए कूफा से बसरा गए ताकि ये मसला पीसफुली हल हो सके। लेकिन हजरत आयशा ने इनकी बात नहीं मानी, जबकि इमाम अली का हजरत उस्मान के खून का बदला लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि हजरत उस्मान तो इमाम अली के खलीफा बनने से पहले शहीद हुए थे। और दूसरी बात ये कि हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई थी, न कि किसी एक इंसान ने उन्हें शहीद किया था, और ये भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। और तीसरी बात ये कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के खून का बदला न भी लेते तो ये भी इनका हक था, क्योंकि खलीफा ऐसा बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टा उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, जबकि कुरान में आया है कि अपने अमीर की इताअत करो, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई मुसलमानों का गिरोह बगावत करे तो इसके खिलाफ क़िताल करो। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ, तो बस फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम कूफा वापस आ गए ताकि इन्हें रोकने के लिए फौज तैयार कर सके। जब हजरत आयशा इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने बसरा से निकली तो रास्ते में वो एक मुकाम से गुजरी जहां पर कुत्तों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भौंकना शुरू कर दिया। हजरत आयशा ने जब ये देखा तो वो चीखने लगी और उन्होंने साथियों से पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, जिस पर उनके साथियों ने कहा कि इस जगह का नाम हौब है।
हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं इससे एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगी। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जिस पर हौब के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन हजरत जुबैर ने इन्हें बहला फुसला दिया और हजरत आयशा इसके बावजूद इमाम अली के खिलाफ निकल पड़ी। बसरा के बाहर एक मैदान में इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत आयशा की फौज का सामना हुआ। जब इमाम अली अपने खैमे में थे तो हजरत जुबैर घोड़े पर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार लेकर आपके खैमे के बाहर आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली को इसकी खबर दी। इमाम अली ने फरमाया कि मैं खुद जाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम हजरत जुबैर के सामने आए और कहा, जुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे प्यार कर रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो जाओगे, क्योंकि तुम उस वक्त जालिम होगे। देखो, आज वो दिन आ गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा को जब ये याद आया तो इन्हें सब समझ आ गया और वो अपने घोड़े पर बैठकर वापस चले गए। लेकिन पीछे से इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में से एक इंसान ने जाकर इन्हें कत्ल कर दिया और इनका गला काटकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने ले आया, जिस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस इंसान को दोज़ख की बशारत देता हूँ। वो इंसान इस बात पर इमाम अली की फौज छोड़कर चला गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये जंग न हो, क्योंकि इनके मुखालिफ में मुसलमान थे। आप जंग नहीं चाहते थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर को हजरत आयशा के पास भेजा, क्योंकि वो हजरत आयशा के भाई थे। मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। आखिरकार नतीजा जंग पर पहुंचा। हजरत आयशा इस जंग में एक ऊंट पर बैठकर सामने आई। ये ऊंट बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस ऊंट के आसपास लश्कर था जो कि हजरत आयशा के इस ऊंट को प्रोटेक्ट करता था। एक तरफ हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ अली, जिसे देखकर कुछ सहाबा के दिलों में शक पैदा हुआ कि हमें किसका साथ देना चाहिए। एक सहाबी थे अबू बकर। जब उन्होंने देखा कि सामने हजरत आयशा हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक हदीस याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर एक औरत हो। तो उन्होंने इमाम अली का ही साथ दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई और तीर अंदाजों ने तीर चलाए और एक एक करके दोनों तरफ के लोग शहीद होने लगे और जंग इंटेंस हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया, क्योंकि ये फौज का सेंटर था, और अपने बहादुर बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार के साथ पूरी तेजी के साथ लश्कर को चीरते हुए ऊंट की तरफ बढ़े और इस ऊंट की टांगे काट दी, जिससे इस ऊंट पर बैठी हजरत आयशा गिरने लगी। तभी तेजी से एक इंसान घोड़े पर आया और उसने हजरत आयशा को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया, जिसे देखकर हजरत आयशा के साथी कहने लगे कि अली ने नबी की बीवी की हुर्मत पामाल कर दी। लेकिन जब हजरत आयशा ने देखा तो उस घोड़े पर इनका भाई मोहम्मद बिन अबी बकर था। हजरत आयशा का ऊंट गिरने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज पीछे हटने लगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी फौज को मजीद खून बहाने से रोक दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन तुम्हारा आयशा से झगड़ा होगा तो तुम बस उसे वापस भेज देना। तो इमाम अली ने ऐसा ही किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशें देखी तो आप रोने लगे और इनकी लाशों को साफ करने लगे, क्योंकि वो सब भी मुसलमान थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश में इस जंग से पहले ही मर जाता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी एक बीवी एक ऐसे ऊंट पर सवार होगी जिसके मुंह पर बहुत बाल होंगे और इसके आसपास बहुत से लोग शहीद होंगे, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया
اور وہاں ایک نیا گورنر لگا دیا۔ جب حضرت عائشہ جنگ سے واپس آئی تو انہوں نے آ کر عبداللہ بن عمر کو کہا کہ تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں روکا جب میں علی کے خلاف جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی اس غلطی پر ساری زندگی روتی رہی، کہتی تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جا کر یہ غلطی کی تھی، لیکن امام علی علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک اور ظالم کھڑا ہوا جس کا نام تھا معاویہ۔